Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotisap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ. Ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. كتاب البيوع باب الوقف البدن والكسب النور الكريم البدن والكسب النور الكريم فاشك الفاسد والسبب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألف وما ولمن دون كبركدا كما سبالو تعالى تم كيني ألف يا كم بسوابا ما كفتوني كتو ونيني تبلا جلنا. أمي كشيني نما تمانيني ألف يا كوكا جون of Samantika. Jomi kadai katime dan fen be kan na nyoma dan nyotina dan tuguni no de abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella kashin kele allah ta'ala be seli kashin ta ani ankramo ke ga kitawbe nyona no de bulughul maram ambe babu mina halsa kitabul buyu ambo de la babu mi no kara waqfi ka baara dɔ kɛ ka jɔ ala kama ma sara tɛ tigɛ sara bɛ kɔntini a bɛ fɔ de ma ko waqfu an b'o babu la an b'a jigi walanda tɛmɛlen an sera ka hadisa kelen ta o hadisa min n'an y'o ta an bɛna segin o de fana kan bi alwaqfu min waqafa ka fɛn dɔ jɔ alaw taala ye kɛra misiri ye walima i ye kɔlɔn dɔ se walima i ye so dɔ jɔ ka denmisɛnninw bila yen u ka kalan kɛ fi sabilillah kɛra i y'a di kuranɛ kalannaw ma walima i ye madrasa dɔ jɔ walima mun yɛrɛ man ca an ka jamana na ka du jɔ ka mɔgɔ bila a kɔnɔ yɔrɔ man ca an fɛ yan an bɛɛ bɛ du jɔ an b'a bila luwanse de la mais e ye du min jɔ i ye mɔgɔ dɔ bila a kɔnɔ o tigilama a b'a ɲɛna ko a bɛna luwanse wari de sara a bɛ bɔ mun kalama jɛ i b'a ka du yɛrɛ papiye bɛ yɛlɛma a tigi yɛrɛ tɔgɔ la yɔrɔ man ca an fɛ yan bɛɛ de ye surakati jariya ye o bɛɛ lajɛlen de ye wakufu ye o babu ninnu san b'o de kɔnɔna na ni ala jɛna n'a ye alwaqf an ko a man ca an fɛ yan
mais an ko diɲɛ kɔnɔ so minnu ka jan ni diɲɛ so bɛɛ ye n ko so ninnu dɔ la n ko wakifu b'a la n'o ye alikaba kɛrɛfɛ soja ni saatu maka wakifu de sarakati jariya o b'a yɛrɛ k'a fɔ arabu ye an da nin na arabu ye an da wakifu baara la dɛ an k'an hakili to a la hali ni bɛ tubabu jamana kan ni misiri jɔbaw ye mikoro ta k'u bɛ misiri jɔ la olu ka deli cogo n'an ta tɛ kelen ye an b'o yɔrɔ fɔ ye yanni an ka tɛmɛ n'olu bɛna ala baara kɛ k'a fɔ ko bɛɛ n'i seko don dɛrɛmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca olu t'a fɔ ten dɛ olu b'a fɔ de jɔn bɛ se ka euro wari 10,000 di sisan ala ma euro wari 10,000 jɔn bɛ se k'o di o tɛ taa sefa 5,000,000 ɲɔgɔnna la jɔn b'o di n'i ye bolo ye sanfɛ a caman na a bɛ kɛ suraka de bolo ye arabu u b'a fɔ yɔrɔ min na k'u y'u bolo kɔrɔta o yɔrɔ bɛɛ la u bɛ na n'a ye u b'a di n'u bɔra 10,000 na o bɛ jigin jɔn bɛ se ka euro 9,000 di u b'a fɔ ka jigin ten fo 1,000 jɔn bɛ 8,000 di jɔn bɛ 7,000 di jɔn bɛ nin di jɔn bɛ nin di fo n'a sera 1,000 ma n'a sera 1,000 ma o de ye anw fana bolo kɔrɔta kuma ye farafinw an b'an ko an b'o di jɔn bɛ 500 di o ye anw ye jɔn bɛ 100 di o ye mais a 5000 ni 6000 ni 7000 o bɛɛ ye suraka ninnu di a kɔrɔ tɛ komi o ka limaniya ka bon n'an ta ye dɛ baara kɛcogo tɛ kelen ye sɔrɔ cogo tɛ kelen ye wa kariya fana b'o la kosɛbɛ ala baara la ka tɛmɛ an kan hali ameriki an y'a ye u wulila u bɛ ka misiri dɔ sanni de demande u ye wari nin daminɛ sanfɛ de ko jɔn bɛ nin di k'a daminɛ fɔlɔ n'a sanfɛ fɔlɔ filanan sabanan naaninan a bɛɛ kɛra suraka ninnu de u jiginnen sisan ka se $1,000 ma $1,000 walima $500 olu yɔrɔ ninnu na sa an ka mɔgɔw sɔrɔla k'u yɛrɛ parce que sɔrɔw tɛ kelen ye hali n'o y'a sɔrɔ limaniya bɛ yen olu wari minnu bɛ di o de ye wakifu ye ka fɛn dɔ di ala ma ka jɔ ala ye o hadisa min b'an bolo o fɔlɔ o minɛra abu hurayra de la an abi hurayrata radiyallahu anhu ko nin minɛra ka bɔ abu hurayra la ala ka diɲɛ b'a ye anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a ye qala k'a ko idha mata al-insanu ko ni adamaden fatura ni sara in qata anhu amaluhu illa min salas k'i ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra baara 3 ye o kɔrɔ ni fatura i ka seli kun bɛ sɛbɛn registre min na mɛlɛkɛw b'a datugu parce que seli tɛ yen tuguni e ka seli ko banna fo ka taa mun kɛ seli wɛrɛ tɛ kɛ ni fatura i ka sun bɛ tigɛ ni fatura i ka jaga ko banna ni fatura an bɛ taa makan ka taa hiji nin bɛɛ banna fɛn fɛn tɔgɔ ko baara ɲuman k'a bɛɛ bɛ ban fana kɛra fɛn 3 ye illa min salasin fo fɛn 3 illa min sadaqatin jariyatin fana kɛra sarakati ye mun bɛ boli an ye misala min d'i ma sisan misiri ye sarakati min ye a bɛ boli parce que madama mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka seli ka bɔ o baraji tɛ tigɛ baraji bɛ continuer de ka taa fɛ walima a tigilama ye kɔlɔn dɔ de sen mɔgɔw b'a ka ji ta a la madama ji b'a ka ta o la fo ka taa mun kɛ hali salen o baraji bɛ continuer nɔfɛ walima y'i ka dugukolo de k'o ka kalanyɔrɔ jɔ a la walima dɔw yɛrɛ ye kalanyɔrɔ yɛrɛ jɔ o fana bɛ se ka kɛ dɛ i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ dugukolo de ka kalanyɔrɔ jɔ mais fɛn min ye karamɔgɔw sara ye a b'a fɔ ko n tɛ se dɔ fana b'a fɔ fo ka saya se ne ma ne bɛ karamɔgɔw sara o fana y'ale ta de walima i ye yiri dɔ turu madama ni mɔgɔ b'u yɛrɛ nafa la nin bɛɛ ye sarakati jariya ye sadaqatin jariyatin sarakati min bɛ boli aw ilmin yuntafaw bi walima i sara ka dɔnniya dɔ to mɔgɔw b'u yɛrɛ nafa n'a ye i ka kumakan bɛ yen i ka kitabu bɛ yen i ka rasailu bɛ yen risala brochure minnu bɛ dilan karamɔgɔw fɛ kuma man jan kosɛbɛ mais nafamaba don ni technologie avancement de ye mɔgɔw yɛrɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ n'o tɛ waati bɛɛ a kun bɛ na voilà u tun b'a sɛbɛn u b'a jɛnsɛn bon o fana sɛbɛnni dɔ de tun b'o bɛɛ financer ko huququ mahfuza i bɛ dɔ ye dɔrɔn ale b'a bɛɛ financer a wari bɛ bɛn fɛn fɛn ma a ka jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka ibn bazi dɔn o de kɛra sababu ye ka muhamadu bin salih uthaymin k'u dɔn parce que mɔgɔ dɔ de tun bɛ yen u b'u ka dɔnniya jɛnsɛn ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw waladin salih yad'u la walima i ka sa ka den ɲuman dɔ to o b'a ka dugawu k'i ye i den lamɔ a bɛ dugawu k'a fa ye a bɛ dugawu k'a ba ye ni nafa ka bon kosɛbɛ dɛ ala ye den d'i ma
ala y'a ka baara kɛ ka ban parce que e ɲɔgɔn joli bɛ o ye furu kɛ a ma den sɔrɔ mais ala hinɛr'i la ka den d'i ma o den min dir'i ma k'o dilan k'o lamɔ k'o bila i yɛrɛ ka sira kan e ka dɛsɛ o la i jɔ t'o la dɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko ka sɛ bila sɛ sulu kɔnɔ o bɛ sɛtigi ma mais sɛ donnen sulu kɔnɔ sɛ ka taa n ka segin taa yan fɛ n'a yan fɛ o tɛ sɛtigi bolo tuguni dɛ o bɛ sɛ yɛrɛ de kan sisan ala y'a ka baara kɛ ka ban e ye furu kɛ ala ye garijɛgɛ ka den d'i ma o den cɛmanw b'i bolo o musomanw b'i bolo e ma se ka denw encadrer k'u bila ala sira kan i ye fɛn bɛɛ to denw bolo ka fɛn bɛɛ diya don u la ko denmisɛnninw don ko n'u kɔrɔbayara k'u yɛrɛ b'a ta u yɛrɛ ye denmisɛnnin kelen bɛ yen ko bɔgɔ kɛnɛ n'i y'a mɔ k'a bila cogo min a bɛ kɔrɔbaya n'o de ye i m'a ye fɔ arabu b'a fɔ ka talen na ko at-tarbiyatu fi sigar ka-naqshi ala al-hajar n'i ye den lamɔ a denmisɛnninya kɔnɔ ka kelen bɛ komi n'i ye nɔ bila fara la o b'a yɛrɛ e bɛ den dilanni min kɛ a ka denmisɛnninya kɔnɔ alhamdulillah o den de bɛ kɔrɔbaya ka kɔrɔbaya hali ni o denmasina dɔw k'u bɛ tiɲɛ o tɛ se ka tiɲɛ parce que fa ye a lamɔ cogo min na mais turu selen an ma bi an kana ɲɔgɔn na an n'an denw ka jan ɲɔgɔn na dɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ timinadiya den nɔfɛ den ka seliji ta cogo den ka seli cogo k'a fɔ den ye jɛnɛba bɛ ko tan de k'a fɔ den ye cɛyaman bɛ kɛ tan de hali ni den bɛna seli ɲɔgɔn fɛ k'a bila ka seli kɔrɔta nin bɛɛ ye ka den kalan mais du yɛrɛ kɔnɔ den tɛ magɛrɛ e la n'o tɛ waatiw tɛmɛna fa ni den de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o dumuni min bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ladamu de kun don i b'i sigi dumuni minan kunna fo k'i wuli i ɲɛ ni fa ɲɛ tɛ bɛn i kun bugulen don wa tasa da b'i bolo minan o waati mɔgɔw ka dumuni tun bɛ kɛ kunan de kɔnɔ ka caya yanni tasala dumuni ninnu ka na e de bɛ tasa daminɛ ni tigɛko ji ko bɛ sen na e de bɛ tigɛko ji ɲɛsi fa ma fɔlɔ du bɛɛ la dɔgɔnin fa b'a tigɛ ko o kɔfɛ kɔrɔkɛ min bɛ da o kan o kɔfɛ mun bɛ da o kan fo ka n'a laban i la a bɛɛ la ni fɛn fɛn bɛna a tigɛ ko e de bɛ taga minan daminɛ a tigi b'a tigɛ ko ka ban i bɛ wuli ni minɛn ye i bɛ taa di nin fɛnɛ ma n'o y'a tigɛ ko ka ban i bɛ taa di nin fɛnɛ ma ni bɛɛ tigɛ ko e fɛnɛ b'i tigɛ don a la i b'a ko ni tilara i bɛ n'i sigi minan da la fɛnɛ k'i tigɛ da dumuni tasa kan aw bɛ dumuni kɛ fo k'aw tila mɔgɔ si ɲɛ ni cɛkɔrɔba ɲɛ tɛ bɛn wa dumuni sanfɛ sogo kɔni ni cɛkɔrɔba m'a den ma i man'i bolo sama nɔfɛ o bɛ kuru wuli i kun na i ta tɛ o cɛkɔrɔba de b'a f'i ye nin ta e ka nin ta nin to dɔgɔnin bolo e ka nin ta ale de b'a bɛɛ tila tila dumuni sanfɛla fara sogo la cogo o cogo dutigi de bɛ sogo tila a bɛɛ ye ladamu de ye walasa k'i dege fɛn dɔ la parce que alakira yɛrɛ ni ɲɔgɔnna kɛ sallallahu alaihi wa sallam a bɛ bukhari kɔnɔ alakira ni kamalen fitinin dɔ tun bɛna dumuni kɛ a y'a dege quoi a ko ya gulam samillah a ko n'i bɛna dumuni kɛ a fɔ ko bisimila wakul bi yaminik i ka dumuni kɛ n'i kini bolo wakul mimma yalik dumuni min b'i naga kɔrɔ k'i k'o de dun alakira ye cɛ dege nin de la an mɔkɛw ye denw dege nin na kunun k'a sɔrɔ an t'a dɔn ko hadisa don ala k'a sɔrɔ an t'a dɔn ko hadisa yɛrɛ n'i bɛ dumuni k'a daminɛ ni bisimilahi ye fɛn min kun t'an mɔkɛw bolo kunun yanni silamɛya kana o ye bisimilahi fɔ de mais a kini bolo ye o kun b'an fɛ yan n'i b'a kɛ fɛnɛ a k'i naga kɔrɔ o fɛnɛ kun bɛ yan i bolo tɛ yala yala dumuni minan sanfɛ nka bi turu selen a ma an y'a kɛ cogo di dutigi yɛrɛ kelen b'a ka dumuni kɛ i kelen pe de b'i ka dumuni kɛ o kɔfɛ baw fɛnɛ b'u ka dumuni kɛ denmisɛnnin fitininw dan ma dumuni de bɛ bɔ ka d'u ma k'a daminɛ dumuni daminɛ fo ka t'u tila mankan ni bolonakaran o de bɛ dumuni tasa kunna ka dumuni bɛɛ bɔ n'i tilara ka n'u dumuni nɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko bagan dɔ de tun bɛ dumuni kɛ la yan nin kun tɛ kɛ kunun k'i to i fa kɛrɛfɛ dumuni na i bolo tɛ dumuni minɛ jɛ hali ni dumuni dɔ binna duguma n bɛ ka mun f'i ye n yɛrɛ b'a dɔn koyi parce que n yɛrɛ y'a f'i ye hali ni dumuni dɔ binna duguma cɛncɛnma n'a bɔgɔma i yɛrɛ de b'o ta k'o dun a bɛ f'i ye i k'a dun de i b'a dun fɛnɛ ne tɛ nin si kɛ bɔgɔdun na yɔrɔ dumuni kɔni tɛ tila i la tuguni ka bi o voilà i b'i yɛrɛ dilan de u bɛ éduquer k'i to i ka dumuni minɛn kɔnɔ nka bi an ye nin bɛɛ tiɲɛ ka bɔ a la an tɛ jamajɛ dumuni kɛ tuguni denmisɛnninw dama tansa de bɛ sigi musow b'u ta kɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kelen ta ayiwa denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ dama ta fa ta a banna an y'a bɛɛ tila ten o fɛnɛ kɛra sababu ye ka tin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ balimaya kun ka bon cogo min ka dɔ bɔ a la hali dutigi yɛrɛ ka kisi la dɔ bɔra i ka kisi la i ka sécurité dɔgɔyara koyi n t'a dɔn n'i ye bamanankan nin faamu n ko dumuni na sisan i ka sécurité ka dɔgɔ
parce que fɔlɔ i ni muso kun bɛ dumuni min kɛ yɔrɔ muso kɔni tɛna kɛ kɔnɔ kɛ dumuni kɔnɔ a yɛrɛ ka tila ka i sigi o kunna ka b'o dun o tɛ kɛ o e yɛrɛ ni muso de bɛ dumuni kɛ walima muso yɛrɛ mun bɛ tobili la o ni e yɛrɛ denw a bɛɛ de bɛ dumuni kelen kunna o b'a yɛrɛ k'a fɔ kɛn kɔnɔ kun tɛ se ka k'a la n'o tɛ a b'a yɛrɛ denw faga walima a b'a yɛrɛ faga mɛ bi dumuni kelen ye kelen ta ye sa musow nana fɛrɛ i ma parce que i kelen ka na de bɛ bɔ i kelen ka dumuni de bɛ sigi ni mun bɛ guwa la o ka cɛminɛ furani o bɛ k'a la e bɛ k'i ta kɛ k'a dun dɔrɔn a furamugu jɛman a bilenman a finman a bɛ k'a la dɔrɔn a bɛɛ bɛ ka k'e kɔnɔ mun ye nin faveur d'u ma parce que i kelen nana i yɛrɛ bila dumuni min na kelen na dumuni o de sina ka nin lase i ma ten ala kɛra ka nin kumakan nin n'an ye baara kɛ n'a ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ lafiya dɛ n'i sara ka den ɲuman to i kɔ wallahi ka b'i tɔgɔ diya mais i t'i den dege foyi la ni den yɛrɛ ye mun apprend a yɛrɛ ma dɔrɔn a banna fa yɛrɛ k'a fɔ den ma k'a kɛ ten o y'a sɔrɔ n bɛ darisu di masiriw rahman na suguda misiri nin na an tun bɛ tafsiri kɛ yanni yan ka da yɛlɛ yɛrɛ n bɛ nafila seli la n ye kamalen dɔ ye a bɛ ka seli denmisɛnnin fitinin a si tɛ tɛmɛ san 4 n'a cayara 5 i b'a a fa filan dɔ ye wallahi a ye seli min kɛ a fa filan dɔ tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ a biri cogo ka taa ruku la a wuli cogo a sigi cogo hali mɔgɔ bɛ sigi cogo min sujuru ni ɲɔgɔn cɛ n'i b'i sigi numan sen kan ka kini sen pɔnte kamalen ye nin bɛɛ kɛ seli la n ma k'a jateminɛ denmisɛnnin fitinin a ye salamu bila n y'a wele ka na n k'e tɔgɔ a y'a tɔgɔ fɔ n k'e ye seli min kɛ sisan n ko jɔn ye dege a la k'a fa i m'a ye k'a fa de y'a dege a la o yɔrɔ bɛɛ la n nana ye fa ni den ka kɛ communication na n'i ka gɛrɛ den na maa wɛrɛ bɛ tɔgɔ duman dɔn ni den yɛrɛ ka pratique ye parce que fa yɛrɛ kun tɛ yen o mais nin filɛ ka seli min kɛ nin i yɛrɛ bɛ nisɔndiya ka seli cogo la i bɛ yɛrɛ ɲininka jɔn ye kala a la a bɛ ne na n k'a y'a ta u ka kilasi de kɔnɔ a bɛ ne na n ka bɛna mɛtiri dɔ de tɔgɔ fɔ a ko mais ko a fa de y'a dege a la mais e yɛrɛ n'i denw tɛ ɲɔgɔn ye e bɛ so kɔnɔ tuma min den bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma parce que o bɛ siran i ɲɛ n'i taara kɛnɛ ma tuma min na denw bɛ sɔrɔ ka don den bɛ dilan nin na cogo di bon i tɛ se ka den ɲuman to ko ka duwawu k'i ye Allahumma rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma rawahu muslim ni muslim ka version ye muslim ka hadisa lakalelen ye naam an ka sigi hadisa filanan o minɛra ka bɔ abdullahi ibn umar la umar bin khatabi denkɛ radiyallahu anhuma ala ka diɲɛ b'u fila ye den ni fa ka rapprocher a ka don ɲɔgɔn na i b'o dɔn den ka kuma de la fa salen kɔfɛ n y'a f'i ye walanda kɔnɔ yan dɛ n ko ne ye mɔgɔ fɛn fɛn baro la a t'a fɔ n fa y'a fɔ tan n ba y'a fɔ tan n fitininama n fa kun b'a kɛ tan n ba kun b'a kɛ tan o b'a yira ale n'a fa kun ka jan ɲɔgɔn na kojugu a n'a fa kun tɛ ɲɔgɔn kalama dɔw bɛ diɲɛ wuli kuma bɛɛ fɔ mais don kelen tɛ yen k'a b'a fa ka kuma fɔ walima a ba ka kuma o b'a yira a kun tɛ gɛrɛ fa la a tɛ gɛrɛ ba la mais sahaba ninnu i b'a dɔw la o n'u faw kun ka di abdullahi ibn umar ka hadisa ka ca a bɛ umar bin khatabi de ka lahala fɔ umar ka fariya kun ye diinɛ ko de ye n'o tɛ a ka denbaya kɔnɔ a kun tɛ ten dɛ
a ye denbaya yɛrɛ mana dege a yɛrɛ la a m'u lasiran ɲɛ ka kɛ i n'a fɔ wara ni bagan bɛ cogo min i b'o dɔn den ka mankutu la abdulahi ibn umar ko qala ko asaba umaru radiyallahu anhu ko umaru ye sɔrɔli kɛ ardan dugukolo dɔ la bi khaybara parce que khaybara kɛlɛ kɛra hijira san 7nan kɛlɛ silamɛw ser'u la khaybara kun ka bon na mana tamaroju caman de kun bɛ yen o ye fɛn caman sɔrɔ ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ umaru yɛrɛ ka wari dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye ko nin ye halala wari ye a caman a sɔrɔla khaybara kɛlɛ de senfɛ a kɛlɛtɔnɔw tilali umaru bɛnna mun ma o kɛra wari caman ye asaba umaru radiyallahu anhu ardon bi khaybara ko umaru ye dugukolo dɔ sɔrɔ khaybara fa ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha a nana alakira de ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka diɲɛ ɲini alakira fɛ yamaruya kan alakira n ye dugukolo dɔ sɔrɔ khaybara dɛ i bɛ yamaruya ni mun ye i bɛ mun bila n kɔrɔ faqala ya rasulallah a ko ala ka ciden n'o ye umaru ye alisa a ko inni asabtu ardon bi khaybara lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ne ye dugukolo dɔ de sɔrɔ khaybara alakira ne ma deli ka wari sɔrɔ walima wari ma fɛn sɔrɔ wari ma fɛn min bɛ yen n'a valeur ka bon ne yɛrɛ yɔrɔ anfasu a valeur ka bon indi ne yɔrɔ minhu ka tɛmɛ khaybara dugukolo nin kan o tɛ yen n ye wari ma fɛn o fɛn sɔrɔ dugukolo min bɛ n bolo khaybara o de valeur ka bon ne yɛrɛ yɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan qala alakira y'i kanto a ma in shi'ita n'a y'i diya kame umar ma sa komi umar de nana ale hakilina ɲini a ko in shi'ita n'a y'i diya habasta aslaha dugukolo ni lasili o bɛ k'i ta ye wa tasaddaqta biha mais fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ i b'o bɛɛ kɛ sarakati ye o kɔrɔ dugukolo y'i ta ye i m'a di mɔgɔ ma i t'a feere mais yiri minnu bɛna falen dugukolo sanfɛ walima n'i ye sɛnɛ min kɛ dugukolo kan o sɛnɛkɛfɛn ni i b'o di dɛsɛbaatɔw u kan ka taga yɔrɔ minnu na sisan alakira bɛn'o fɔ i b'o di fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma mais toujours dugukolo bɛ to i ka mara la mais a tiɲɛ tɛ ta a tɛ feere wakufu de don parce que wakufu fɛnɛ n'a ma géré a bɛ tiɲɛ dɛ n bɛ misaliya dɔ d'i ma dɔ kana forage sen sisan an ka kare kun na k'a y'a se ala kama ji ko bɛɛ ka k'a la a ye forage se ale yɛrɛ ye kɔ don a la quartier mɔgɔw yɛrɛ nana o b'a ta u yɛrɛ ye mɔgɔ si tɛ yen mun bɛ kɔlɔsili kɛ denmisɛnninw bɛ robinet dayɛlɛ u bɛ ji ta u b'a faga u bɛ taa musow mana na tɛmɛbaatɔw bɛɛ b'a dayɛlɛ k'i min est ce que a bɛ tɛmɛ kalo kelen kan n'a ma tiɲɛ a bɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen parce que a kɛra ba ye bɛɛ lajɛlen b'i mago dilan a la ka taga k'a to yen mɔgɔ si tɛ yen mun b'a kɔlɔsi nin y'a ka baara kɛ ala kama mais mɔgɔ dɔ fana ka sigi a kɔrɔ mɔgɔ min b'a kɔlɔsi k'a kisi ka bɔ tiɲɛnikɛlaw tɔɔrɔ ma baasi t'o la dɛ o t'a yira k'a fɔ a bɔra ala kama baara kɔnɔ dɛ parce que n'o ma kɛ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de umar ibn khattab ye kira y'o de f'a ye sallallahu alaihi wasallam dugukolo lasili i yɛrɛ b'o garder mais fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ i b'o bɛɛ kɛ sarakati ye k'o di mais i b'a fɔ n'a y'i diya i b'a sɛbɛn i ka testament la i ka wasiya annahu la yuba'u asluha dugukolo ni yɛrɛ lasili a tɛ feere dɛ o kɔrɔ dugukolo yɛrɛ tɛ feere wala yuwarrath walima wala yurath dugukolo tɛ tiɲɛ ta hali ni ne umaru sara mɔgɔ tɛ ne tiɲɛ ta dugukolo nin na wala yuhabu dugukolo tɛ di mɔgɔ ma hali n salen a tɛ di mɔgɔ ma parce que ninnu ye testament de i bɛ nin kɛ parce que n ye fɛn di ala ma n ye fɛn di ala ma yanni i ka sa n'i ma papier k'a la i salen kɔfɛ mankan bɛ wuli dɛ an b'o fɛnɛ fɔ ala kama baarakɛlaw ye nin ye ala kama ko ye i b'i sara i denw na i b'i sara i musow la mais a caman na i salen kɔfɛ o tɛ baara k'i ta ye dɛ o dalu b'an bolo dɛ dɔ satɔla b'a fɔ a ye n ka nin dugukolo yɔrɔ dɔ tigɛ a k'a kɛ misiri ye mais a salen kɔfɛ denw b'a bɔ a la a salen kɔfɛ denw b'a bɔ a la mais i b'a sɛbɛn ka taa n'a ye notoriya yɛrɛ fɛnɛ na ka tampon k'a la k'a signé k'a kopi di den bɛɛ ma k'a kopi dɔ bila i yɛrɛ fɛnɛ bolo hali ni den dɔ ko k'a b'a kɛ a sago ye a tɛ se parce que hali ni a ko a b'a feere o feeretɔ la papier bɛ notariya la kaban kara bɛ mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min b'a fɔ k'a b'o san hali ni t'a kalama n'i y'a san a sannen kɔfɛ a bɛ taga yir'i la k'i ye yɔrɔ min san nin litigi b'a la a se ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yira walima i bɛ dugu maaba caman wele k'u bɛɛ k'i seere ye n ka nin yɔrɔ min filɛ nin n ye nin di ala ma n yɛrɛ fanga tɛ se ka nin jɔ k'a kɛ misiri ye ni denw sera k'a jɔ a fɔra banna n'u ma se a y'a di mɔgɔw ma mun bɛ se k'a jɔ mais a tɛ don ne tiɲɛ na dɛ n tiɲɛ tɛ i bɛ se k'o fana kɛ
ni a ma bonya ka tɛmɛ i ka nafolo tilayɔrɔ sabanan n'a ma bonya ka tɛmɛ o kan a bɛ se ka tɛmɛ a bɛ tɛmɛ basi si t'a la Umar bin Khattab filɛ ka nin de fɔ ko dugukolo nin tɛ feere a tɛ tiɲɛ ta a tɛ di mɔgɔ ma fatasaddaqa biha fil fuqara Umaru ye dugukolo kɔnɔfɛn a n'a sanfɛfɛn ni Umaru y'a kɛ sarakati ye fantanw ni ɲɔgɔn cɛ wa fil qurba a balimasuru ninnu a ye dɔ d'u bɛɛ ma wa fil riqab hali jɔn minnu bɛ yen n'u mago bɛ kanhɔrɔnyali la a ye dɔ d'u ma walasa u ka kanhɔrɔnyali bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min wa fi sabilillah fɛn o fɛn ye ala sira ye fɛn fɛn ye ala sira ye a ye dugukolo nin don a la a ye dugukolo nin don a la o kɔrɔ ye mun ye n'a y'a mɛn k'a fɔ ko ala baara dɔ bɛna kɛ yan dugukolo nin bɛ warimafɛn min bɔ dɔ bɛ ta o la k'o don o ala baara la o bɛɛ bɛ kɛ o parce que kuma dɔ la n'a fɔra a ye nin di ala ma warijɛ t'e kunna k'a di ala ma mais warimugu b'i bolo wali valeur b'i bolo a kana ɲinɛ o yɔrɔ fana kɔ dɛ parce que kuma dɔ la alakira tun bɛ jɔ minibari sanfɛ ko mɔgɔw ka sarakati ma saaba dɔw tun bɛ taa farikolola baara de kɛ n'u ye muden ɲɛ kelen sɔrɔ o b'a tila fila ye o bɛ tilancɛ bila denbaya la tɔ tilancɛ o bɛ n'o di alakira ma ko nin ye nin yɔrɔ ye mais n'a fɔra misiri kɔnɔ fi sabilillah a b'an tɔw bɛɛ ɲɛna ko alimami kan bɛ waritigiw de ma n'o tɛ an tɔw kɔni alimami kɔni bɛ ne dɔn sa ne yɛrɛ mago bɛ alimami na ni seli banna k'an kungo f'a ye alimami kɔni tɛ jigin ne la ni ne ma fɛn fɔ warimisɛnnin min b'i kun hali n'a kɛra 20 ye i jija ala ka minɛn a falen ko taa n ka segin i ma n'o y'a sɔrɔ i mago bɛ taa ma dɔw b'a kɛ o ne y'a f'i ye n ko arajo ɲɛta kɛnɛ jɔlen ko la an ye premier édition min kɛ arajo la an bɛ ka dɛmɛ ɲini gerebu dɔ n'a ka ɲɛminɛ bereminɛla de taara arajo la dɛrɛmɛ 20 ka kulo bɛ a la mɔgɔw b'a ka an bɛ k'a fɔ arajo la ko ka arajo dɛmɛ u ye kɛnɛ min sɔrɔ yɔrɔ halisa a yɔrɔ bɛ yen a ma jɔ yɛrɛ ka ban halisa ale ɲɛ b'a la ale kulo b'a la mɔgɔw b'a ka dɛmɛ ɲini a fɛnɛ nana arajo la a ka kamalenni a tigɛ minɛ ka na ko se t'ale ye dɛ ko mɛ nin ala ka minɛ ye a fɛnɛ tɔgɔla wari ka y'a la k'ale se ye dɛrɛmɛ 20 de ye a ye 20 bɔ ka bila o tɛ bɛɛ se ye ko sama binna a sen karila a fanga don dɛ mɛnɛmɛnɛ fɛnɛ mana bɔ sanfɛ ka bin k'a ta ni wurukutu ka bɔ a kɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ a fɛnɛ fanga ye dɛ kana jɔ dɛ ala minɛ kana tɛmɛ i ɲɛkɔrɔ ni m'i se bila a kɔnɔ n y'a ye ameriki i b'a dɔn olu ka misiri ko n delila ka exemple d'i ma misiri tɛ a caman na dɛ dɔw ta ye misiri yɛrɛ 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 de mais a misiri caman ye location de ye quoi ka mɔgɔ dɔ ka so dugumala louer a b'aw ka seli la a la kalo o kalo a b'a sara a dɔw kalo sara bɛ taa sefa 7 miliyɔn 5 a dɔw bɛ taa la kalo o kalo o b'o de sara sotigi ye walasa aw ka seli misiri kɔnɔ aw ka kuran sara t'o la aw ka gazi ninnu t'o la an bɛ hɛrɛ la yan dɛ nin hɛrɛ belebeleba de ye ala ye mun k'an ye n'o tɛ misiri bɛ louer yen de voilà i bɛ taa sɔrɔ misiri yɛrɛ bɛ du min na dutigi ye sifu de ye mais dugumala a y'o di silamɛw ma parce que olu tolen don wariko da fɛ o ale yɛrɛ ye sifu ye a n'a ka denbaya bɛ sanfɛ mais dugumala silamɛw kelen don k'o ta silamɛw bɛ seli a kɔnɔ ni kalo sara dɔrɔn a b'i tigɛ ja a ka wari New York u y'an wele conférence la a quartier dɔ la yen hakili la Brooklyn quartier dɔ bɛ yen ko Brooklyn an taara yen mais an ta kun ye mun ye kabini an ma taa yɔrɔtigiw y'a fɔ an ye n'an taara an bɛna dɛmɛ ɲini de kɛ an kɔni bɛ kuma nafakati bɔ kan mais olu bɛ seli kɛrɛfɛ misiri dɔ de la yɔrɔtigi ye mois dɔ de fɔ ko de y'a dan ye n'o mois sera u ye wari sara u ma wari sara u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ale mago sera a ka yɔrɔ ma wari ko tɛ dɛ u ka bɔ a ka yɔrɔ la yɛrɛ olu fana y'a décidé sisan ka yɔrɔ wɛrɛ ta k'a louer u k'o dabila u ka yɔrɔ yɛrɛ de san parce que yɔrɔ bɛ san fana i bɛ dugumala san o bɛ k'i ta ye mais sanfɛla o t'i ta ye o ye mɔgɔ wɛrɛ ta ye o de kama an b'an jɛ Afiriki yan dɛ i b'an ye nin du belebeleba kɔnɔ e yɛrɛ n'i ka denbaya dɔrɔn bɛ du kɔnɔ tubabu jamana kan a tɛ ten dɛ olu ka dutigiya ye appartement de ye dɛ hali i b'a mɛn dɔw da yan ko du b'a bolo faransi pavillon de don dɛ aha a bɛ mun jate ko du o tɛ dɛ pavillon de don caman t'o ye o dɔw yɛrɛ n'a ka denbaya bɛ yɔrɔ la ko du i bɛ taa sɔrɔ appartement de don étage ye étage 5 ye appartement dɔ bɛ yan dɔrɔn i b'o san ye ni fɛnɛ bɛ bɔ n'i bɛ fɛ k'a feere i b'o feere n'o tɛ du janba nin t'i ta ye dɛ i n'i ka denbaya mɔsɔnlen bɛ yɔrɔnin min na o de y'i ka du ye o de bɛ fɔ an fɛ yan ko du b'a bolo faransi n'o tɛ a b'a appartement de kɔnɔ n ta ka nin kɛ k'u lagosi dɛ n b'a k'a fɛ e de k'a faamu n'an ka du ninnu tɛ kelen ye walasa i hakili bɛ se ka dayɛlɛ a la cogo o tuma na olu mago bɛ yɔrɔ de la k'a san sisan u yɛrɛ b'u ka seli k'a kɔnɔ o wari ɲini kɛnɛ de y'an bɛn n'o dɔn
dɔ di to yi kɛnɛ yɛrɛ k'a tigi bɛ yen mɛ maliyɛn a ka dugukolo bɛ bamakɔ yan a yɛrɛ y'i to yen k'ale ka dugukolo bɛ yan a b'a san waati min na a k'a ma don valeur ba la mɛ dugukolo ni papiye k'a b'a di mɔgɔw ma a kɛlen bɛ komi ale bɛ ni yɔrɔ dɔ bɛ mali la yan a bɛ n'o de kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ameriki yɛrɛ dugukolo b'a bolo mali de la mɛ wariko kuma fɔra wari se t'ale ye k'a di mɛ wari valeur b'ale bolo n'o ye dugukolo ye o dugukolo papiye k'a b'o de bila o ka bolo kan n'u sera k'a feere a wari o k'o fara o ka misiri jɔ wari kan olu ye ci bila ka na o kɛnɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna an yɛrɛ de y'a lase mikoro la ala mun ye ci bila ka na mali la ye u ye mɔgɔ dɔ bila ka taa dugukolo yɔrɔ ɲini taara ɲini ka valeur lajɛ a dɔw tilara ka n wele k'u ye dugukolo valeur lajɛ k'a taara bɛn miliyɔn 3 de ma miliyɔn 3 bɔn b'a yira ale y'i to ameriki sa ka miliyɔn 3 de di ninnu ma k'o kɛ bolomafara ye walasa mɔgɔ kana na kulonkɛw la tuguni u ka seli yɔrɔ kɔ la umar bin khatabi filɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ a ye mun di ala ma ka dɔ ta k'o don ala ko wɛrɛ la ka sɔrɔ ale ma wari mugu di mɛ a y'o ta ka bɔ a ka dugukolo la o de ye wa fi sabilillah ala ka sira wa bini sabil o ye taamadenw ye maa minnu bɛ taama sira k'a ka nin sarakati dɔ tun bɛ d'o ma wa dɔyifi ani dunan minnu fana bɛ na ko jatigila batuw la a bɛ dɔ d'olu fana ma la junaha ala man waliyaha umar ko baasi si t'a la ni mɔgɔ min bilara nin dugukolo nin kunna dugukolo kɔni n ta ye mɛ n ye dugukolo di ala ma mɛ a tɛ feere n t'a di mɔgɔ ma tiɲɛ tɛ ta hali ni ne tɛ yen ni mɔgɔ min bilara dugukolo ni sanfɛfɛnw kɔlɔsili la o de ye la junaha ala man waliyaha ko jurumu tɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min mana bila kɔlɔsili la a kalifara mɔgɔ min na an yakula minha bil ma'ruf e yɛrɛ ka to ka dɔ dun don a la ko baasi t'o fana na o tɛ haramu ye o parce que yiriforo de don e bilara k'i ka kɔlɔsili de kɛ e b'o yiriforo kɔlɔsi la waati min kɔngɔ ye e yɛrɛ minɛ e yɛrɛ taara namasaden dɔ kari i y'o dun ko tɛ baasi walima i taara nemuru dɔ kari i y'o dun o tɛ baasi walima n'a kɛra yiriden fɛn fɛn mun bɛ dun i bilara k'i k'a kɔlɔsi de o tuma na o kɔlɔsitɔ la e yɛrɛ ye dɔ tigɛ a la k'o dun baasi si t'o la umar kan b'o de ma k'a b'o jɛya bɛɛ ye ni mɔgɔ min ye dɔ dun o la ko baasi t'o la o b'an hakili jigin ala ka jɔnba dɔ ka kisa la n'o ye abdulahi ibn mubarak ye n b'a dɔn e delila ka tɔgɔ mɛn n delila k'a tɔgɔ f'i ɲɛna yan fudayl ibn iyadi ka kisa la abdulahi ibn mubarak ani imam maliki ka waati bɛnna mais ale ye tabi ye maliki atba tabi mais tabi maliki y'o ye o kɔrɔ abdulahi ibn mubarak ye sahaba ye a ɲɛ la a ye sahaba ye mais maliki ma sahaba kelen y'a ɲɛ la malikiya waati ni sahaba ka waati ma bɛn dɛ minnu ye sahabaw ye maliki y'olu de ye n'o tɛ maliki yɛrɛ ma sahaba ye maliki ma siga bɛ mun ka sahaba ye la dɔɔni o ye abu hanifa ye dɔ ko abu hanifa ye anas ibn maliki ye dɔ y'a fɔ mɛ dɔɔnikɛlaw bɛ mun kan ko abu hanifa ma sahaba yɛrɛ abu hanifa ma sahaba y'a ɲɛ la a fana tabi'i de ani maliki ninnu bɛɛ ye génération kelen de abdulahi ibn mubarak a fa y'a sɔrɔ ala ta kɔfɛ ni fa k'ala ɲɛsiranɲɛ a fa de tɔgɔ ko mubarak fa kun bɛ minnu bolo jɔnya la bɛ barakɛdenya la minnu bolo setigiw de kun don mɛ setigi minnu don ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw a kɛlen bɛ komi a ka patron ala ye denmuso dɔ d'a ka patron ma patron fana bɛ ka ala ɲɛsiranɲɛ jɔn dɔ de ɲini a bɛ fɛ k'a ka denmuso furu mɔgɔ min ma bɛɛ bɛ ka bɔ denmuso nɔfɛ dugu la k'a b'a furu mɛ ni cɛ ma sɔn k'a den di mɔgɔ si ma parce que a mago bɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn min na a m'o ye fɔlɔ a yɛrɛ ka baarakɛla min b'a ka nemuru foro kɔnɔ o de kɛra ni mana ni cɛ ba ni fa ye n'o ye mubarak ye mubarak don dɔ la patron nan'i sigi nemuru foro la a ko a ka baarakɛla ma ko nemuruden kelen kari ka di yan dɛ n k'a dun parce que ale yɛrɛ de ta ye nemuru ye baarakɛla taara nemuruden dɔ kari ka na di patron ma patron y'o bisi a da kɔnɔ yɔrɔ min a y'a cu k'a lafili a ko nin kumunen don taa dɔ wɛrɛ kari ka na nin kumunen don baarakɛla y'o ju to yen a taara ju wɛrɛ lajɛ a ye nemuruden kelen kari o fana na nan'o di patron ma a y'o fana tigɛ k'o bisi a da kɔnɔ o fana kumunen don a y'o lafili a ko i ka taa nemuru ɲini ka bɛ kana kumulen dɔrɔn di yan taga dɔ wɛrɛ kari ka na siɲɛ 3 a taara nemuru ju wɛrɛ la sisan ka den wɛrɛ kari o la ka n'o di patron sigilen ma a y'o fana wɔrɔ k'o ji k'a da o yɛrɛ kumunen don ka tɛmɛ tɔ 2 nin bɛɛ kan a jamana ka baarakɛla kunna an bɛ a ka jɔnkɛ yɛrɛ a jamana kunna a ko e kɛra mun baarakɛla sugu ye n'i kɛra ni nemuru ye i bɛ ka na ni nemuru kumunenw de dɔrɔn ka di yan o tuma e tɛ nemuru duman ni nemuru goman bɔ ɲɔgɔn na o
ako patron ma ko wallahi ne ta bo ɲɔgɔn na kabako lamɛ dɛ gardien minnu b'an ka forow la sa ka kɔlɔsi a ye yan lamɛ dɛ aha ko wallahi ne tɛ nemuru goma ni nemuru duman bɔ ɲɔgɔn na k'e t'a dɔn ko ayi e ni san hakɛ bɛɛ kɛ ne ka nemuru foro la e t'a duman n'a goman dɔn a ko wallahi n t'a dɔn k'e ma deli ka nemuru kelen da i nɛn kan k'a nɛnɛ wa ko ne ye ni san bɛɛ k'i bolo foro la ye hali nemuru minnu bɛ bin nemuru ju fɛ ne b'a bɛɛ tɔmɔ de ka taa di matigi muso ma ne ma kelen wɔɔrɔ k'a don n da fɔlɔ parce que ne ta baara de la ne tɛ se k'e ka nemuru dun ka sɔrɔ i ma sira di yan ko n k'a ta n tɛ se o kɛra yɔrɔ min cɛ yɛrɛ kabakɔrɔ a taara fɔ a muso ye ko ja ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ma ban diɲɛ na dɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ma ban dɛ ko ja mun baara ko mun b'an fɛ yan a b'an ka nemuru foro la yan k'a garide a ma deli ka nemuruden kelen min fɔlɔ n y'a bila ka taa nemuruden duman ɲini a t'a dɔn a nana fɛn fɛn di a bɛɛ kumunen ko wa an bɛ ka ala ɲɛsiranɲɛ jɔn min makɔnɔ an denmuso la an kana di mɔgɔ wɛrɛ si ma an ka di nin ma u yɛrɛ ka foro baarakɛla u sina k'u denmuso ta k'a di o ma ten denmuso bɛ siran ala ɲɛ cɛ bɛ siran ala ɲɛ ala ye den min d'u fila ma o de tɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ labɔ n'o de kɛra abdulahi bun baraki ye an ka bi gardien bɛ taa n ko dumuni yɛrɛ bɛ taa di gardien ma ni minɛn min ye n'a ye dumuni kɛ o dumuni tasa a bɛ tila k'o de fa sɛfan na ka t'o feere o bɛɛ de bɛ kɛ yan i ka misi caman bɛ tunu i ka foro la zon wɛrɛ tɛ dɛ i ye misi kalifa mun na o yɛrɛ de ye zon ye a kɔkɔlen yɛrɛ de o ye i ka sɛw bɛ tunu a caman i ka sɛso yɛrɛ gardien de nɔ ye n m'a fɔ bɛɛ ka taa baga i ka gardien ma dɛ a caman de ye nin sɛfɛnw caman bɛ tunu a caman y'olu gardiens de nɔ ye i ka bagan ninnu caman bɛ tunu e yɛrɛ b'a fɔ k'u y'a suyɛn a caman n'ale bɛ yen hali an ka sanche ninnu a y'a lajɛ sanche kura ninnu karo bɛ sin ka bari ka tunu ten a b'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ aw tɛgɛ bɛ taa da zon kan ja o zon o n'i ka sanche gardien de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛna nɛgɛw lajigin wula fɛ su fɛ ale yɛrɛ bɛ dayɛlɛ a bɛ nɛgɛden damadɔ ta k'a di dɔ ma o bɛ taa feere n'e nana ko dɔ ye nɛgɛ jɛ a b'a ko walayi patron ne yɛrɛ t'a kalama k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a bɛɛ kalama i ka sanche nɛgɛ mana tunu a sen b'a la a siman mana tunu a sen b'a la hali a pɛntiri mana tunu a caman n'ale don parce que i bilara baara min na i m'i ka baara kɛ n'an ye ninnu kisaw ta ka da an ɲɛkɔrɔ kuma dɔ la i na siran ala ɲɛ ka tila ka maloya ala ma umar filɛ k'o jɛya ka baarakɛla ye la junaha ala man waliyaha an yakula minha bilmaruf ni maa min bilara foro nin kunna k'a baara i ka dɔ dun foro nin kɔnɔna la ko basi si t'a la mɛ a ka kɛ sariya la dɛ wa yutima sadiqan i ka dɔ di i teri yɛrɛ ma ni teri nana bɔ ye i ka yiriden dɔ tigɛ k'a d'a ma ko basi si t'o la ghayra mutamawilin ma la mɛ i kana fɛn tigɛ ka t'o feere dɛ k'o kɛ wari ye dɛ a ma dabɔ o kama dɛ a kɛlen bɛ komi jufa sogo n'i bɛ wula kɔnɔna la kɔngɔ bɛ ɲini k'i fa n'i ye jufa sɔrɔ i b'a dun dɔnnikɛlaw y'a yira kuma tɛ malikiya i y'o jufa sogo min sɔrɔ yen e kɔni bɛ se k'i kɔnɔ fa a la ale kɔni y'a fɔ i b'i kɔnɔ fa a la mɛ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o k'ale t'i kɔnɔ fa a la dɛ i bɛ dɔɔnin dɔrɔn de dun k'i kisi ka bɔ saya mɛ ninnu y'a yira n'i y'i kɔnɔ fa a la dɔrɔn a banna hakɛ min b'i ye jufa sogo dunni na o y'o de ye mɛ i kɔnɔ falen ka tila ka dɔ wɛrɛ tigɛ k'o bila i kunna ko sira la ni kɔngɔ wɛrɛ y'i minɛ k'i b'o dun k'o tɛ kɛ dɛ i y'ale sɔrɔ yɔrɔ min i b'i ta bɔ a la yen de a banna sira ko tɔ o bɛ ala bolo o tuma na umaru fana y'a fɔ ye i bɛ se ka dɔ dun foro la mɛ i kana fɔ k'i bɛ fɛn feere a la ko ti bɛn muttafaq alayhi ni hadisa nin bɛ bukhari la a bɛ muslim kɔnɔ wa lafzun li muslim mɛ an filɛ ka mun na kalisa ko nin muslim ka fɔ cogo di wa fi riwayatin li bukhari ka ye cogo la tasaddaq bi asliha ala kira ko hali dugukolo in yɛrɛ a lasili yɛrɛ i bɛ se k'o yɛrɛ bɛɛ kɛ sarakati ye o bɛɛ ye wakufu ye o bɛɛ ye sarakati jariya ye la yuba'u i kana feere wala yuhabu i kana di mɔgɔ ma walakin nka yunfaqu samaruhu mɛ a yiriden bɛ kɛ nafakati ye yiriden minnu bɛ bɔ a la a b'olu tigɛ a b'o tila tila mɔgɔw cɛ o bɛ kɛ nafaka ye mɛ dugukolo yɛrɛ o tɛ feere o tɛ di mɔgɔ ma o tiɲɛ fɛnɛ tɛ ta nin de ye wakufu ye nin de ye sarakati jariya ye نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه فأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه
hadisani ni babu hadisa manca ni yale hadisa labain mumnara ka abu huraira la laka jiyabama qala kako ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam umara qala kirade laka umaru ci ala sadaqa kakata jagaw mine mogola jaga mine ay umaru de bla ko nyefe al hadis o korode ko kuma to be parce que nyafi ngu bulugu be amago be romuna bulle fofo mais ka dafa ni yadi riyadi solina ere kuma cara katimaleka parce que riyadi fene bi hadisat dafa katime bulugu ka bulugu mago be romina duro abodeta hadisani hadisa jambai wore kama ya sebe ko al hadis o koro ko hadisa to be hali ba me karamogo da kumaro la nuye aya do ke o be jo nyefe o ba foko al aya asa le mago be romina duro yodi fo o fora ko fam ngalla nyini mu ye oyeni mais aya to min be ko fe nte fe ko fo keneni kaye abe soro ka kuma tige doro ko al aya wal ma al ayat ko aya to be ko fe wala hadisa fenena iba hadisa fo ka sero la ibi jo iba fo ko al hadis o koro ko hadisa to be ne ni tabe mais kuma do be o be hadisa la o te be qur'an la de hadisa do be ni baka la kala arabu kana ina na siga eske ne ya fo chugo mi ya sebeni metewa kuma labana iba foko aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal malakra ya fochugum wakone o eka zimma tabriyale ina falakra ya fochugum ya bana hali mogo mi yere sigile no kila mekra mogo abodo ye kudon kuma fo no te ye version fochugum ya fo lentete mais isna ki yere klati iko aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais ye qur'an aya do ta afrikri bolo yi josira la ko aw kama qala la wote fo de Allah ta'ala te foka o kema qala lade abe fodi aw kema qala rasul sallallahu alaihi wasallam qur'an aya o koni na chugo mi bo 14 ni mase malu ya ta'ala yi joyi no mi mbado kilateme ase yitate ala ya durushi chugo donu la bina freki bolo ni desera sera la yi jodoro do bi lateme wore kafsa yi ka nyagami ka foka o kema qala la ate fale maka o kema qala lade al hadith o koro hadisat obi wa fihi o hadisa kono wa amma Khalid imaya bulugu mago beni yorode no dari sato chama bene ma mago beni ndela kadaka mo damado de be munu majagadi mo majagadi kumin kama ala kira yu bejeya u ko fe Abbasi rebala ni Khalid ani mo wore ala kira yu bejeya me ka Khalid jeya war kunte Khalid bulu me Khalid ka keleke mina anaka muru keleke mina no ye aka kontroku nui be keleke bloki uni fugula munundo anaka tursu no ye kontroku anaka muru Khalid kunyo bedi bla ala kasraka fi sabilillah alaka keleke mina yere punta tayya kelema kuma baka keleke ni alaka minande bo ci fole créé ko Khalid ma son ka jagadi ala kira ko wa amma Khalid abaka baka Khalid ma de yorodo la fayinahu faqir ko Khalid e fantadi la mala la ko wartabul ma boran jumay faqad ihtabasa adra'ahu akan nege blogin ani nege fugulan nu kayolu de koron wa a'tadahu anaka keleke minan no yaka kontroku ni pamuru yi kayolu de bla fi sabilillah ala kasral aka keleke minan anaka kontroku kayolu bedi alama akana fabi Khalid segensa ale femi babulo ale odi alama kaba jam wobse ka wakfu ke ni fenwere mutali dugo kolo yere Khalid ye wakfu ke sa naka muru anaka keleke minan toy wa ba yere fene se ka wakfu ke ani fenwere hali ka mabli se ka ke wakfu yede ala ye sutramando do yigar jigala o sutrama be ala nana sutrama wore dima ka do wore dima ika sutrama nana ke sabaye no ika frigo neti ye sabasoro o sabala ye doto bolla doro kasinko la bosira kanti kasinga na fo misri la te ko wa mabli flani kanana na korole ne ase do bina mabli do di misri makay ni ke korbiari allah ya utato kabru do na fo mo go be jigin tuguni ka chauffeur ke ni chou de pousser adabaro kama amadabo kama de ni be fendi ala ma ke nyuma de korbiari do bina dim misri la a wuli tola ere baray ka wuli dama ka démarrer bara dama a dɔw la i bɛ mɔgɔ de wele olu ka pousser a ma dabɔ nin kama o ye maloya de e y'i ka o sotarama biɲɛ kɛnɛ dɔ ɲini ka na di misiri dɔ la kɔrɔbiyɛri se yɔrɔ min o ko alimami ne kɔni nin di ala ma i ma ye yɔrɔ a ma dugukolo di yan a ye mobili de di n y'a dabɔ de su fɛn fɛn bɛ tan na ka taa kaburu la ala k'o baraji di yan n fana ye n ka mobili kɛ wakufu ye o fana ye sarakati jari ye o mobili bɛ to ka baraji de ramase sa k'o d'e ma hali salen ma dama mobili bɛ boli la fo ka taa jɔ kalika e fana ka baraji bɛ continuer o tɛ tigɛ
bayira kama depa misiri ko damana walma kolo walma madrasa su walma qur'ane durusi yoro ni beya doyi mabli fana bi se ka kay ambe do de ka ala ka barakeli nogam muttafaq ali ni hadi sani abi bukhari kono abi muslim kono aha ne babu kuray باب الهبة والعمرة والركبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحبت لي هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحله مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيصرك أن يكونوا لك في الجزء سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ninye babu kuray me alsa me kitabul boyo ambode kono no esani fere kitabu belebele ni babu ni fana nafa ba fana na kosobe karan yala nga societe ka nafa ka bo babu to de ko babul hibba ye kado de ko ka dili ke mo ma ka fendo dima be fode ma ko hibba al umra odi ka fendo dim mo ma aka nyanamaya karsa ñenin dima fo ka saya sima mais ni saya sirima be la segine hal na mane resoro ya be dinga demsenu wodi umray mais koni ni dew akele me ko mi du alay du chama no gaye wo ye ceboroba do ya hinamene bo demsenu ba bulo na fra ka dew balo kam so balo ka kla ka du fena sara ka gele ya fo ceboroba ye wa ne kon bi blanga ni du kono wal man bi blani appartement kono ikana sara mais ni te jiyena domi eni ne taro mo gombe sa mo gomi ni te domi i musoni de umbe ro were nyine de kada ka be do ne chiye de kono de umbata o de umray o famera ruqba onini kasuru nyona me difference fitini ba ruqba yi aw do la kelinga saya be segin kata dom ere taye duyi iterike be setai meri ka dujo igo terike man nani ka dimbaya yi aka ile maduni kono nani ka dimbaya ka ile madu kono meni sara nenye iba fode ka daka ni sara nenye ne ka dube la segima da ika demsono ni musobe bo kono dube la segima meni ne sarinye ba sebe ali nga testament la dube ki tayi bo jomana sa jonye sisa Allahu a'lam ala de ba ni dutigi koni sara ka badro ni aya to re dara ko ruqba min al muraqaba abe ñogon koloshi de la ñogon bele rabe do de ke sala ka kar sala tane ko ni ñew abe ñogon koloshi de o de muraqaba ni esara ninye i musoni deumbe bo nga dube sigima meni alay nit ni biñe o tuma na dube ki tay abe fodi ma ko ruqba o ruqba me doni umray ikon ba ko ne kanyana maya ne sare nyesaw isara ne nyesaw itatede mais koni ka ñinamaya koni ba kono ne ti labo ni sara duro abela segi nga dimayam oni doni te condition kili boni babu bodi ka yana anga klal hal na mase ka be fo biya di sami kala nen flo dama foli e rebina donc ka foko babu ni muy wadi safalo mi be wodi nu'man bun bashir ani nu'man bun bashir alaka jinya bay anna abahu nu'man bun bashir de baka alaka le khalifa ata bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifa nana alakra fe ci dola afadi wullana le re kata alakra fe ci dola bino nya fa alakra faqala ko alakrama inni nahaltu ko de alakra ne dele ke nahaltu nihla wa dili inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li alakra jon kamalen do ko membolo nyodi ndengem
wala ne yɛrɛ de ta ye jɔnkɛ nin ye mɛ n y'a di n denkɛ karisa ma parce que a ye numanu kanu a ko a ye nin di a den ma faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alakira y'i kanto fani ma akulla waladika nahaltahu mithla hada yala ye jɔn min di den karisa nin ma i y'o ɲɔgɔnna di den tɔ bɛɛ ma wa faqala la ale fa ko ayi dɛ faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kira y'i kanto ale fa ma farji'uhu i ye jɔn min di denkɛ ma a lasegin nin tɛ ɲa i b'i den bɛɛ de ka ɲa i ma i kana di a si ma walima i ka di bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ nin danna ye wa fi lafzin kan nana nacogo wɛrɛ la fantolaka abi k'ale fa de taara ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam alakira fɛ alayhi salatu wasalam yushihidahu a bɛna taa alakira kɛ seere ye ala sadaqati ale ka sarakati min n'ale fa y'o da ale ma k'a bɛna taa alakira kɛ seere ye o kan faqala alakira y'i kanto ale fa ma afa'alta hada bi waladika kullihim i ye jɔn min di i den nin ma walima i ye sarakati min i den karisa ma i y'o ɲɔgɔnna di i den tɔ bɛɛ ma wa qala la a ko ayi alakira ma di bɛɛ ma dɛ n y'a di nin kelen de ma qala alakira y'i kanto ale ma ittaqullah a ko a ye siralaw ta ala ɲɛ wa'dilu bayna awladikum aw ka kilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ a ye sira ala ɲɛ aw ka kilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ faraja abi k'ale fa seginna ka bɔ alakira fɛ yen ka taga so kɔnɔ faradda tilka sadaqa a kun ye sarakati min da ale ma k'ale fatoro minɛ parce que alakira ko k'a ye kilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ bon a taara sarakati de minɛ sisan ale la mutafaqa alayhi tuma na nin bɛɛ ye bukhari kɔnɔ a bɛ muslimi kɔnɔ wa fi riwayatin li muslimin muslim ka nacogo la qala a y'i kanto alakira de y'i kanto ale fa ma sisan fa ashhid ala hada ghayri i ka nin baara nin taga seere wɛrɛ ɲini a la i kana ne kɛ nin seere ye ni fɛn sugu seere ye i kana ne ka ye i den tɔw bɛ yen e m'a di i den tɔw ma fo nin den kelen i kana ne kɛ seere ye summa qala o kɔfɛ alakira y'i kanto a ma sallallahu alaihi wasallam ayasurruka yala a ka di ye wa an yakunu laka fil birri sawa'an i den bɛɛ ka kɛ égalité ye u bɛɛ ka kɛ même niveau e yɛrɛ tuguɲɔgɔnyali la ka ɲuman k'i ye i den bɛɛ ka ɲuman k'i ye ɲɔgɔn fɛ o ka di ye wa qala bala a ko alakira o de ka di n ye dɛ qala fala idan ko n'a ka di ye i den bɛɛ ka k'i fɛ ɲɔgɔn fɛ i ka tile i denw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye mun di nin ma i k'o ɲɔgɔnna di nin fɛnɛ ma a y'a faamu mɛ a bɛ ka kɛ tan bi an fɛ yan a n'an ta nin ka jan ɲɔgɔn na dɛ wala i tɛ nin dɔw dɔn fo fa yɛrɛ fatolen i bɛ sin k'a ye ten ja ye du tɛrɛn dɔ di den dɔ ma mɛ den tɔw foyi ma d'olu ma o du tɛrɛn min dir'o ma o fana bɛ tila ka fara balima tɔ ninnu ka tiɲɛ na a bɛ kɛ ten de o parce que ni cɛkɔrɔba ye fɛn dɔ di den dɔ ma k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba hakili ma ɲagami fa t'a la a ma di k'a to bana la a bɛna fatu bana min na fa y'a di o salen o tɛ minɛ o tigi la dɛ ni tɔɔrɔ min yera la o tɔɔrɔ yera cɛkɔrɔba de la den ma fɛn kɛ dɛ ni dalilu bɛ den bolo parce que den dɔw fana b'a fɔ ko bɔ a ye nin di yan k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la dɛ n'o sɔrɔ tiɲɛ na fa y'a di fa ye mun d'ale ma o tɛ minɛ fo n'a sɔrɔ fa y'a di k'a sɔrɔ fa bɛ banabaatɔ dilanna a fatura bana min na fo n'a kɛra o ye n'o tɛ a tɛ minɛ bon n'o ma minɛ tiɲɛ tɔ min fana bɛna tila ale fana n'a balima tɔw fana bɛna jɛ o la k'o bɛɛ kɛ même niveau ye même égalité est-ce que o bɛna bɛn den tɔw ma wa den tɔw bɛna ye k'a fɔ k'an fa y'an tɔɲɔ dɛ n'o kɛra dɔrɔn bɛnbaliya bɛ sin ka na denw ni ɲɔgɔn cɛ ten mais jɔn y'a bɛnbaliya tasuma da don cɛkɔrɔba min fatura bon nin de fana b'an ka société kɔnɔ bi kosɛbɛ dɔw ye ko ɲagami dɛ dɔw ye ko ɲagami dɔnnikɛlaw ye bɔ damadɔ di an bɛ waati min na a b'an nafa dɛ i b'a dɔn i den dɔw bɛ yen tiɲɛ na n'i ma fɛn dɔ di nin ma e ɲɛ b'i den ninnu na cogo min diɲɛ ka d'u ye ka tɛmɛ ala ko kan diɲɛ ka d'u ye dɛ e y'a kɛ yanni i ka sa i bolo fɛn fɛn bɛ yen i y'a tila i den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a cɛman n'a musoman i y'a bɛɛ damakaɲa ko baasi si t'o la i y'a bɛɛ kɛ kelen ye i ye du fila di cɛman dɔ ma ka du fila di muso dɔ ma ka du fila di u ba ma ka du fila di bancinin ma ka bɛɛ kɛ du fila fila ye yanni i ka sa k'o tɛ haramu ye o tɛ tiɲɛ tila ye dɛ o ye deli de k'o tɛ baasi kelen a filanan i y'i yɛrɛ ka tiɲɛ tila yanni i ka sa mɛ o tiɲɛ tila min n'i y'o tila yanni i ka sa sariya ye tiɲɛ tila min fɔ i y'a sɛbɛn ten de lidakari mislu hadil unsayayn ka cɛw ni yɔrɔ fila musow ni yɔrɔ fila k'o di cɛ kelen ma k'o kɛ testament ye k'a sɛbɛn
ni sara nga tiɲɛ ka tila ta sariya ye tiɲɛ tila fɔ cogo min i y'o kelen de sɛbɛn papiye sanfɛ ni sara a ka kɛ ten i ma mɔgɔ si tɔɲɔ ko baasi t'o la baasi t'a la mɛ farati b'a la i y'a fɔ ko n'i sara i musow ka 1/8 n'i bɛna sa ka muso saba to i bolo min ye 2 olu bɛ nafolo tilayɔrɔ 8 de ta 1/8 baw b'o de ta ɔ ni baw ta bɔra la sa an bɛna denw na dencɛw ni denmusow ta bɛ kɛ muso ni yɔrɔ 2 o bɛ di cɛ kelen ma i y'o bɛɛ sɛbɛn papiye sanfɛ i taara karamɔgɔ dɔ fɛ o y'i dɛmɛ k'a bɛɛ sɛbɛn i taara notariya la k'a kasete ka égaliser ka baara bɛɛ kɛ ka ban bon n'i sara sisan mɔgɔ bɛna papiye de ta ni denw ko o bɛ kɛlɛ a fa ye ko bɛɛ dilan yanni a ka sa dɛ fa y'a fɔ cogo min a se ka bɔ o la dɛ an b'a kɛ fa ta de an b'a kɛ fa ta de wa fa ye mun fana kɛ fili t'a la mɛ farati b'a la o kɔrɔ ye mun ye fa ye tiɲɛ tila yanni ale yɛrɛ ka sa tiɲɛ kɔrɔ ye mun ye fɛntigi yɛrɛ n'o de sara wari tɔgɔ bɛ da ko tiɲɛ a tɛ ten yan o de kama arabu ye tiɲɛ tɔgɔ da ko a tarika i bɛna sa ka fɛn min to o de ye tiɲɛ bon sisan e y'i ka tiɲɛ tila i ye den bɛɛ ta d'a ma i ye den bɛɛ sɔn ka baw sɔn ka bɛɛ ta di e yɛrɛ y'i sigi ten e bɛ ka saya kɔnɔ e tor'o la e yɛrɛ ma sa e y'a di den minnu ma olu de bɛ ka commencer ka sa e yɛrɛ ɲɛ walima muso yɛrɛ bɛ ka sa k'e yɛrɛ to yen a bɛna laban cogo di e yɛrɛ ye mun di u ma a tɛ laban ka tila ka segin e ma wa parce que n'e den sara i ɲɛ e b'i den ka tiɲɛ na ne y'a f'i ye n ko cɛ 3 bɛ yen o tɛ bɔ tiɲɛ na muso 3 bɛ yen o tɛ bɔ tiɲɛ na mɔgɔ fa tɛ bɔ i tiɲɛ na cɛ tɛ bɔ muso ka tiɲɛ na den tɛ bɔ fa ka tiɲɛ na muso 3 min fana bɛ o ye ba ye ani furumuso ani denmuso tiɲɛ gɛlɛyara cogo o cogo hali tiɲɛ kɔnɔ babu dɔ bɛ yen ko alhajibu ka dɔ datugu parce que ni fa bɛ yen mɔkɛ tɛ tiɲɛ sɔrɔ ni den bɛ yen mɔden tɛ tiɲɛ sɔrɔ ni denkɛ bɛ yen denkɛ bɛ yen balimaw tɛ tiɲɛ sɔrɔ nin de ye hajibu ye bon ka nin to yen karisa tɛ don mɛ ni nin tɛ yen karisa bɛ don denkɛ fatura ka cɛ to fa to ɲɛnamaya la o tuma fa de bɛ tila ka segin tuguni a yɛrɛ ka wari dilen ka tila k'o ta o bɛna taa kɛ de i ye fɛn fɛn di sa finalement a bɛɛ bɛ tila ka segin i ma tuguni o de y'a faratima yɔrɔ ye o de kama a bɛ fɔ k'i ka n'i ka tiɲɛ tila k'i to ɲɛnamaya la i bɛ se ka tiɲɛ tila i bɛ se k'a fɔ k'i to ɲɛnamaya la ni sara a ka kɛ tan o wasiya i bɛ se k'o kɛ ni sara a ka kɛ ten baasi t'a la mɛ e yɛrɛ k'o tila e y'o tila i ni minnu cɛ olu de bɛna sa e ɲɛ wa e de bɛna sa o ɲɛ fila saba a naaninan i ye banicinin dɔ ta i ye muso dɔ ta an bɛ waati min na e y'o muso ta e yɛrɛ ɲɛ b'a la i den kɔrɔbaw u ma kɛ muso nin fɛ fiyewu o fana bɛ cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ dɛ i ye muso dɔ ta parce que e muso kunfɔlɔ ninnu bɛɛ kɔrɔ la parce que muso bɛ tila cɛ ɲɛ quoi parce que fɛn o fɛn mɔ ka di Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك